Kwa siku ya leo tukiwa hapa Nairobi tukiomba haki yetu kwa kabila letu la Banyamulenge pia na Watusi wote wa DRC Congo. Tumekuja hapa kama vile tumeongea, tukiomba haki iweze kutendeka na mauaji isimamishwe huko kwetu DRC Congo. Kila mmoja wetu ako hapa anajua ile mambo yenye inapitikana huko kwetu, mambo ya ubaguzi, ya kuuliwa kinyama, wanakuliwa Wakongomani wote. Wakiona serikali ya Burundi ikiendelea kufanya hiyo mauaji katika nchi yetu ya Kongo, tuko hapa tukiomba haki yetu kama Wakongomani, tuweze kupata haki kama Wakongomani wengine. Kwa leo tunaomba hiyo mauaji isimamishwe katika nchi yetu ya Kongo. Mainchi jirani kama nchi ya Burundi inaendelea kutuma madrones P5 wenye wamefanya genocide huko Rwanda. Kwa leo wamehamia huko Kongo wakiua Wanyamulenge na kabila na Watusi pia. Tunaomba Umoja wa Mataifa, tunaomba EAC iweze kusimama katikati, iweze kuingilia kwa hiyo shida, isimamishe hayo mauaji katika nchi yetu ya Kongo, hususan huko Minembwe. Hiyo mauaji iweze kusimamishwa kuanza siku ya leo. Watu wamefungiwa mahali pamoja. Mnajua vile serikali ya Burundi kila siku mwenye wanafuata habari wanafuata kila siku vile watu wanauliwa mchana na usiku katika nchi yetu ya Kongo. Tunaomba Umoja wa Mataifa, tunaomba serikali ya Kongo, tunaomba serikali ya Burundi ili iweze kusimamisha hiyo mauaji ya wazazi, ya watoto, ya wamama, tupate haki kama binadamu wengine. Na tunashukuru sana serikali ya Kenya. Serikali ya Kenya imetupokea hapa. Hao wote wenye wako hapa, wandugu zao, mama zao, wazazi wao wanauliwa huko Kongo. Lakini sisi tumeweza kuponyoka tukakimbilia nchini Kenya. Kwa leo tunaishi kwa amani, tunalindwa na tunapewa haki kama binadamu wengine. Tunashukuru sana serikali ya William Ruto, imetupea nafasi na ikatulinda na ikaweza kutupea amani kama wananchi wengine. Tunataka kukomea hapo, tukiomba sana, tukiomba serikali ya Kongo, tukiomba Umoja wa Mataifa, tukiomba serikali ya Burundi ili hiyo vita na hao mauaji iweze kusimamishwa kuanzia siku ya leo. Na tunashukuru brother ako wapi? Tunamshukuru ndugu, huyo ni rafiki yangu sana, ameweza kutusaidia kwa mambo mengi, ni ndugu yangu. Afite murumuna we, afite nyina wabo hariya uri mufa. Urumva? Rero aracumva, ahubwo nababwira ngo ntibare kukoreshwa na leta ya Kinshasa. Bari abantu baraguzwe bari muri biriya. Umuntu ushaka guhagarara agahaguruka akavuga ngo iwacu nta ntambara zihari, ise na nyina na nyirakuru bene wabo bose babatanyamajosi babishe. Urumva? Uwo muntu ntago ari muntu uzi atabyumva, andabizi ko abyumva cyane. Gusa nareke gutungwa n'amaraso ya bene wabo kugira ngo abone ifaranga ariko bakugusha ubwo kubwiwe. Cyo dufite arakizi nagaruke avugira ubwo. Twumvishije akagara hari ibintu nako buriya kapanze ibi twakoze uyu munsi buriya biratanga ihe message ushobora buriya kugira ico buriya bishobora guhindura byo bari gutegura. Uravuga bande? Akagara bazava kuri guca muziko ndi gusha bose barahaguruka, bose avuga icyo avuga, ntacyo bagiye gutanga itandukanye n'ico basanzwe batanga, sibyo? Aho ngaho ndumva ko ushobora bagiye muri Amerika kuko niho babiteguye nabo muri Amerika, nta kintu na kimwe bari bukore kiruta icyo basanzwe bagira gute bavuga, sibyo?
kugira ngo uzumvikane icyo basanzwe bakora n'icyo bagiye gukora n'ubundi. Iyi ni intambara tumazemo igihe n'ubundi basanzwe bahakana ubwicanyi ariko burahari. Rero ibira ntacyo bihindura. Intambara turimo turwana no kurwana kugira ngo amahanga byumve, kandi n'icya kabiri avuge abwire leta ziri harazi mu zitwica ziveyo, leta y'u Burundi na leta ya Kongo bahereze umunyamurenge umutekano abashe guhumeka. Murakoze cyane. Turamagana leta ya Gisegeti n'inshuti yiwe Abarundi Neva ufatikanyije n'uyu munsi iri joro hari ingabo z'u Burundi zazamutse kwica abanyamurenge. Abo nibo twaje kwamagana, bafatikanyije n'interahamwe, bafatikanyije na P5, bafatikanyije na Maimai. Abo bose nibo twaje kwamagana no munsi. Abandi batari muri no murongo niko wababwira? Mbese abantu bacu batari mu murongo, mbese ufatikanyije n'abatwica, turabasaba yuko bakomeza kwamagana, tukamagana iriya leta mbi, iriya leta itwica buri munsi, iriya leta yadufungiye inzira, iriya leta yadushize mu kato. Rero aho bari hose, aho umunyamurenge wese ari, agenda haguruke dufatikanye twese kwamagana iriya leta.